Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Picture this. It's 5:00 p.m. on a Friday. It's raining outside. You're sitting at your desk. The weekend is right there, so close. But you're not leaving. You're scribbling a footnote for a tenure application. And inside your head, there's this monologue that's just screaming to get out. You want to tell your colleagues, look, I know these journals are, modestly ranked, but the fieldwork was a thrill. The investigation was subtle. The writing was passionate. And you want to ask, isn't the pleasure of research worth all the stars in the world? It's such a beautiful sentiment. I mean, it perfectly captures why so many of us get into this kind of work in the first place. It really does. But then comes the reality check. The narrator just stops that thought and answers his own question. The short answer, no. Wow. No, that is just... It's devastating, really. It's basically saying your joy doesn't count here. It is. And that scene, that's not from a novel. It's not a diary entry. That is the actual opening to a rigorously peer-reviewed academic article we're looking at today. It's called Joyful Scholarship, Reclaiming Pleasure to Inspire Change in Academia. And it's by Gabriel Lomellini from ICN Business School. And here's the real kicker. It was published in the Journal of Management Studies. Which is, for anyone who doesn't follow the rankings game, that's an FT50 journal. It's the absolute top tier. To have an opening that vulnerable, that narrative in a journal like that is, well, it's incredibly rare. Usually that space is for, very dry, very serious theory. It really sets the tone for everything that follows. And honestly, I want to say this right up front to you listening. Whether or not you follow our discussions, please make time to read this article. It's so thoughtfully crafted. The link is right in the notes. It's one of those pieces that just stays with you. I completely agree. It's like a mirror, I think, for anyone doing intellectual work, but especially for someone who's, say, standing right at the threshold of a research career. If you're just starting a PhD, this is for you. So let's get into the core conflict here. Because joyful scholarship. That sounds nice on the surface, doesn't it? It sounds pleasant. But the author argues it's actually a battleground. It is. The whole premise is that academia has made pleasure into this kind of dirty secret, a taboo. Right. There's this unwritten rule that you have to trade your happiness for what he calls achievement coupons. You trade joy for publications, for citations. He uses that really haunting metaphor for T.S. Eliot about measuring out your life in coffee spoons. Right. I have measured out my life with coffee spoons. And in academia, those coffee spoons are all the narrow metrics, impact factors, each indexes. We're sort of spoon-feeding our lives to these numbers instead of experiencing what he calls the powerhouse of joy. Powerhouse is such a strong word. It suggests pleasure isn't just some nice-to-have bonus at the end. It implies it actually does work. Exactly. His argument is that when you ignore pleasure, you get conformity, you get exhaustion, and you get joyless scholarship. And his point is that joyless scholarship doesn't just make you sad, it makes for bad science. It makes for boring, repetitive, safe work. I want to dig into how that happens, though, because nobody goes into a PhD program hoping to be miserable, right? You go in because you're passionate. Yeah. So how does the system just beat that out of you? He has this great Fight Club analogy. Yes, the initiation. Yeah. The first rule of academia. You do not talk about pleasure. It really feels that way, doesn't it? If you tell a colleague, I am having so much fun with this, they kind of look at you funny. Like you're not working hard enough. Like you're not taking it seriously. Or the work must be lightweight. Yeah. If it's fun, it can't be rigorous. Lomellini talks about his Mount Olympus delusion as a student. He looked at his professors as these angel-like figures. Deprived of mortal emotions. Totally. He thought they were just pure intellect, and he confused that selflessness with scientific rigor. So, to be objective, you have to be a robot. Pretty much. He thought if he just stripped away his own feelings, his own pleasure, he'd become this better vessel for the truth. But what he realized is that's just training for asceticism. Asceticism. That's a heavy word. We usually think of monks, denying themselves things. But it's the perfect word for it. He actually breaks it down into 4 specific types of asceticism that the system forces on you. It's a kind of methodology of conformity. And we should really walk through these because they're so subtle. Okay, yeah. Let's do it. What's the first one? Stylistic asceticism. Okay, so that's about writing style. Yeah, it's the pressure to standardize your writing until it has 0 personality. You strip out the metaphors, the voice,
everything until it sounds exactly like every other paper in that journal. But isn't that necessary for clarity in science? You can't have people writing poetry in a medical journal. Well, that's the defense, right? But he argues there's a huge difference between clarity and sterility. When you remove the author's voice completely, you create this false sense of objectivity. It becomes this dry, passive voice thing that hides the fact a real human did the work. That makes a lot of sense. Okay, what's number 2? Theoretical asceticism. This is where you force your results to fit into mainstream theories. Like shoehorning it in. Exactly. Say you find something weird in your data, something that doesn't quite fit the textbook. Instead of exploring that weirdness, which is where discovery happens, you feel this pressure to just shave off the edges. So you end up suppressing the most novel part of your own work just to get published. Yes. You end up saying, look, my findings confirm exactly what Professor Big Shot said 10 years ago, even if they really don't. It's just safer. But it kills progress. The third one really hit home for me. Quantitative asceticism. The obsession with word counts. It sounds so trivial, but it totally changes how you think, doesn't it? It does. It forces you to prioritize being brief over being deep. You end up cutting out the rich context, the stories, the very things that give the research meaning, just to fit into the journal's box. And the last one is intellectual asceticism. This one seemed the most counterintuitive. Yeah, this is the idea that you should only state one idea per paper. Just one. Just one. He says it's the definition of a mainstream paper. Don't be too complex. Don't be too ambitious. Just give us one little brick for the wall. If you try to connect too many dots, reviewers say it's unfocused. Wow. It reminds me of his point about Zotero, the reference software. I thought it was a joke at first, but he's making a really serious point. It's a profound point. We use tools like Zotero to organize citations, but he argues we end up crediting the software for our accuracy, not our own memory. We become, operators of tools, not thinkers. We outsource the thinking. Right, and when you do that, you stop making those intuitive leaps. You stop seeing connections in your head because you're just trusting an algorithm to sort things for you. It all feeds this intellectual asceticism. So you have these 4 pressures all working to strip the humanity out of the researcher. But for him, this isn't just theory. He shares this really personal story from his PhD work that just shows how damaging this machine can be. He was studying nurses, wasn't he? Yes, nurses in emergency services in French hospitals. And just pause and think about that context for a second. Emergency rooms, it's high stress, life and death. The data must have been incredibly intense. It was. He says the stories were poignant, violent, and even funny sometimes. You know, the dark humor nurses use to cope with the absolute horror they see. The data was raw. It was human. So he takes this raw human reality and writes it up. And what happens? He submits it for peer review. And the feedback is basically sanitize it. They wanted the emotion taken out. They demanded the impure emotional material be shredded. The reviewers said the dark humor, the trauma, it was all too much or not critical. They wanted him to detach, so. He did. I mean, he was a PhD student. He needed to publish. He followed the rules. He followed the rules, cut the jokes, cut the pain. And the result, he says, was a paper that was methodologically impeccable, but completely soulless. The personal journey was just destroyed. The reality of those nurses' lives was flattened into a chart. And that's the danger of joyless scholarship. You get the publication, you get the achievement coupon, but you've erased the very thing that made the work matter in the first place. And this leads to what he calls a snarky little voice in his head. That really struck me. Now, every time he publishes, he doesn't feel pride. He just thinks, yep, another item on the factory line. That is the sound of burnout. It's when you realize you're just a cog. Yeah. And he connects this directly to the mental health crisis in academia. It creates this culture of comparison, of imposter syndrome, because if you're stripping away your own self to fit a mold, who's even left to celebrate a win? That is such a grim picture. But what I love about this article is that he doesn't just complain. He doesn't just say the system is broken. He actually offers a framework for change. He breaks it down into levels. Right. He knows you can't just change the whole system overnight. So he starts with level 1, the individual. Which starts with a kind of identity crisis. It does. He asks this fundamental question.
Are we academics or are we people who work in academia? That sounds a little like semantics. Is there really a difference? No, a massive difference. If you're just an academic, your entire self-worth is tied to those metrics, your A index, your grants. If those numbers go down, you go down. But if you're a person who works in academia, Then you have a self outside the machine. You have your own compass. And he argues that pleasure, that genuine interest, is that compass. okay, let me play devil's advocate for a second. Isn't that risky? If you just follow what you enjoy, won't you get rejected by all those top journals that want the square pegs and round holes? He tackles that fear head on. And he admits, yes, it's risky, it's terrifying. But he argues that following what you genuinely enjoy leads to better science in the long run. Discovery requires risk. If you're only writing to please reviewer two, you're never going to find anything good. He has a great defense for publishing in what some people would call low-tier journals. I loved that part. He says, sure, colleagues might mock him for it or for having peripheral interests, but if the work was meaningful to him, if he enjoyed it, then that enjoyment is a better guide than some ranking. The joke's on them, really. Which leads to level 2, the collective. Because you can be a happy individual, but if your whole environment is toxic, you're still going to struggle. Yeah. He talks about redefining the PhD journey itself. Yeah, moving beyond academic milestones to what he calls growth goals. Okay, give me an example of a growth goal. Because a milestone is, pass your exam. Well, he gives a personal one. While he was doing his PhD, the most stressful time of his life, he was also taking acting classes. Acting classes. I mean, most PhD students I know barely have time to sleep. Exactly. To an advisor, that looks like a distraction. Why aren't you writing? But he says it was essential for his survival. It kept him human. So a growth goal is about developing the person, not just the researcher. Precisely. It's about asking, who am I becoming? Not just, what am I producing? He also mentions creating pockets of enjoyment. He tells his great story about a grim department meeting where a colleague started cracking jokes from the office. Steve Carell, saving academia. I love it. It matters, right? Those little things. It really does. Those moments of shared humor break the isolation. They remind everyone they're not just brains in jars. And he suggests a change to research seminars. You know how the Q&A is usually just a firing squad? Your sample size is too small. Why didn't you do X? It's an interrogation, yeah. He proposes adding one simple question. What did you enjoy most while doing your research? That just immediately shifts the energy in the room. Completely. It invites the presenter to be human, to share their passion. It changes the dynamic from I'm judging you to I'm curious about your experience. So let's zoom out to the big picture. Level 3, the institutional. This is for the deans, the editors. Because individual joy is great, but the structures need to support it. He really challenges the deans to legitimize non-traditional contributions. Things like mentorship or fostering work-life balance on a team. He mentions Utrecht University is actually doing this. Right, they're looking beyond just citation counts. Exactly. And then he has this idea for editors. This might be my favorite part of the whole paper. The personal postscript. It's a brilliant proposal. Isn't it? At the end of every academic paper, after all the dry data, you get a small section. Maybe 200 words. Like a PS note. He calls it a warm postcard. A space for the author to share the personal journey. To say, this fieldwork changed me because, or we struggled with this part, but it was worth it. It puts the soul back into the machine. It does. And he says for reviewers, too, the form should ask, what did you enjoy or find inspiring in this paper? Not just what's wrong with it. That forces you to look for the good. It changes the whole mindset from gatekeeping to gardening. Gardening. I love that. Cultivating ideas, not just weeding them out. So let's bring this all together. What are the big takeaways? If I'm an academic listening to this, what do I do tomorrow? I think the first thing is to recognize that poor mental health and boring research are symptoms of the same problem. They're not separate issues. If you're bored, your work will be boring and you'll burn out. So pleasure is actually a tool for resilience. It's a survival mechanism, and it's the only way to find your unique voice. If you strip away what you love to fit in, you'll just sound like everyone else. And don't wait for the system to change. You have to start identifying what you enjoy right now and protect those little pockets of enjoyment. And for our listeners who aren't in academia, why should this matter to them? Because this joyless model has leaked into everything. We see it in hustle culture, in the corporate world. We see it in how we measure our lives on social media. The coffee spoons of likes and shares. Exactly.
This paper shows that authenticity builds trust better than perfect metrics. A leader who admits why they care is always more compelling than one who just hits their KPIs. This all raises some really fascinating questions for the future. I mean, if we actually did this, what would happen? The questions are tantalizing, like how do we measure the impact of joy on breakthroughs? I bet if you look at Nobel laureates, they were driven by deep, playful curiosity, not by metrics. And if we had those personal postscripts, would the public trust science more? That's a huge question. We're in a crisis of trust. If people could see the human passion and struggle behind the research, maybe it'd bridge that gap. It would make science human again. It's a vision of a future where enjoyment is actually a valid metric for tenure. Imagine that. One can dream. But as Lomellini shows, it has to start with us. So, we circle back to where we began, that rainy Friday, the T.S. Eliot quote. I have measured out my life with coffee spoons. The choice is really yours. You can keep measuring your life in those tiny, narrow spoons of external validation. Or you can reach for what Gabriel Lomellini calls a whole jar of enjoyment. Which one will produce the work you are actually proud of? And that is the question we'll leave you with. Thanks for joining us for this discussion. Take care. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। এক শুক্রবার বিকেল 5টা, বাইরে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে, আর একজন গবেষক তার চাকরির আবেদনের সাথে একটা ছোট্ট ফুটনোট জুড়ছেন। তিনি লিখছেন, প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ, এই প্রকাশনাগুলো হয়তো খুব উঁচু সারির জার্নালে নয়, কিন্তু এই গবেষণাটি করার সময়, সূক্ষ্মভাবে তদন্ত করার সময় এবং আবেগের সাথে লেখার সময় যে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা হয়েছে তার কোনো তুলনা হয় না। বাহ। শেষে একটা প্রশ্ন, গবেষণার এই আনন্দ কি বিশ্বের সমস্ত খ্যাতির চেয়ে দামি নয়? আর এই অসাধারণ আত্মবীক্ষণটি কিন্তু কোনো ব্যক্তিগত ডায়েরি থেকে নেওয়া নয়, তাই নাকি? না, এটা নেওয়া হয়েছে বিশ্ববিখ্যাত জার্নাল অফ ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ থেকে, যা ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস স্বীকৃত 50টি প্রথম সারির জার্নালের একটি। আচ্ছা। প্রবন্ধটির শিরোনাম জয়ফুল স্কলারশিপ, রিক্লেমিং প্লেজার টু ইন্সপায়ার চেঞ্জ ইন অ্যাকাডেমিয়া, আর এর লেখক হলেন ICN বিজনেস স্কুলের গ্যাব্রিয়েল লোমেলিনি। আমরা আজকের আলোচনা শুরু করার আগে একটা অনুরোধ করতে চাই, শ্রোতারা এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন বা না করুন, আমাদের একটা বিনীত অনুরোধ থাকবে। হ্যাঁ, অবশ্যই। এই থটফুলি ক্রাফটেড এবং কঠোরভাবে পিয়ার রিভিউ হওয়া প্রবন্ধটি পড়ার জন্য যেন অবশ্যই সময় বের করা হয়। এর লিঙ্কটি শো নোটসে দেওয়া আছে। ঠিক। আজকের আলোচনাটি মূলত সেই সব শ্রোতাদের জন্য যারা একাডেমিক গবেষণার জগতে নতুন পা রেখেছেন বা রাখতে চলেছেন। আজ আমরা একজন গবেষকের ব্যক্তিগত যাত্রার সঙ্গী হব। দেখব কিভাবে প্রাতিষ্ঠানিক চাপের মুখে তিনি তার গবেষণার আনন্দ প্রায় হারিয়ে ফেলেছিলেন এবং তারপর কিভাবে সেই আনন্দকে আবার খুঁজে পেলেন। আর এই গল্পটা শুধু তার একার নয়, হয়তো আমাদের অনেকেরই। একদম। প্রবন্ধের মূল কথাটা খুব সহজ, কিন্তু খুবই গভীর। লেখক বলছেন, আজকের একাডেমিক জগৎ ধীরে ধীরে এক আনন্দহীন সংস্কৃতি বা জয়লেস স্কলারশিপে পরিণত হয়েছে। আনন্দহীন সংস্কৃতি, যেখানে সাফল্য মাপা হয় শুধু প্রকাশনার সংখ্যা, ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর আর অনুদানের পরিমাণ দিয়ে। মানে গবেষণার যে আসল মজা, সেই আবিষ্কারের আনন্দ, সেটা যেন কোথাও হারিয়ে গেছে। আর এই সংস্কৃতিকে বর্ণনা করার জন্য লেখক T.S. এলিয়টের একটি বিখ্যাত লাইন ব্যবহার করেছেন, যেখানে জীবনের অর্থ মাপা হয় কফি চামচ দিয়ে। ঠিক। এখানেও যেন সবকিছুই মাপা হচ্ছে কিছু সংকীর্ণ মেট্রিক্স বা ওই কফি চামচ দিয়ে, আর নিজের কাজের প্রতি ভালোবাসা বা আনন্দ প্রকাশ করাটা যেন একটা নোংরা গোপন কথা, যেটা লুকিয়ে রাখতে হয়। হ্যাঁ, যা লুকিয়ে রাখতে হয়। এর ফল কি হচ্ছে? গতানুগতিক একঘেয়ে গবেষণা, আর গবেষকদের মধ্যে বাড়ছে মানসিক অবসাদ আর নিঃসঙ্গতা। লেখকের নিজের যাত্রার দিকে তাকালেই বোঝা যায় এই ব্যবস্থাটা কতটা গভীরে ছড়িয়ে আছে। তিনি তার পিএইচডি শুরুর দিনগুলোর কথা বলছেন, যখন তিনি সিনিয়র গবেষকদের দেখতেন আর ভাবতেন তারা যেন অলিম্পাস পর্বতে বসে থাকা দেবতা। আচ্ছা। তাদের কোনো মানবিক অনুভূতি, আনন্দ, বেদনা বা দুর্বলতা থাকতে পারে, এটা তিনি ভাবতেই পারতেন না।
তিনি ভেবেছিলেন একজন কঠোর গবেষক হওয়ার মানেই হলো নিজের মানবিক সত্তাটাকে পুরোপুরি বিসর্জন দেওয়া। এক ধরনের সন্ন্যাসব্রত পালন করার মতো, তাই না? যেন নিজেকে পুরোপুরি উৎসর্গ করে দিতে হবে একটা অদৃশ্য আদর্শের পায়ে। একদম। আর এই ব্যবস্থার অংশ হতে গিয়ে লেখককে 4 ধরনের কঠোর আত্মনিয়ন্ত্রণ বা কৃচ্ছ সাধন শিখতে হয়েছিল। কৃচ্ছ সাধন? হ্যাঁ, প্রথমটা হলো লেখার শৈলী নিয়ে, অর্থাৎ জার্নালের নির্দিষ্ট ফরম্যাট, কেতাদুরস্ত ভাষা আর নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিতেই লিখতে হবে। নিজের আবেগ বা ব্যক্তিত্বের কোনো জায়গা সেখানে নেই। আচ্ছা। দ্বিতীয় নিয়মটা আরও মজার। একে বলা হচ্ছে তাত্ত্বিক কৃচ্ছ সাধন। তাত্ত্বিক কৃচ্ছ সাধন শব্দটা বেশ ভারী শোনাচ্ছে। এর মানেটা ঠিক কি? সহজ কথায়, আপনাকে এমন একটা বিষয় নিয়ে কাজ করতে হবে যা এখন বাজারে হিট। ও, মানে ট্রেন্ডিং টপিক। ঠিক। একদম নতুন কিছু চেষ্টা করার ঝুঁকি না নিয়ে যেদিকে স্রোত বইছে সেদিকেই গা ভাসিয়ে দেওয়া। এতে হয়তো আপনার পেপার সহজে ছাপা হবে, কিন্তু নতুন কোনো দিশা তৈরি হবে না। বুঝেছি। আর বাকি দুটো? তৃতীয়টা হলো শব্দের সংখ্যার কৃচ্ছ সাধন। মানে একটা নির্দিষ্ট শব্দ সংখ্যার মধ্যে নিজের সব কথা শেষ করতে হবে, যেন একটা ডায়েট কন্ট্রোল চলছে। আর সবশেষে? সবশেষে বৌদ্ধিক কৃচ্ছ সাধন। মানে একটা প্রবন্ধে শুধুমাত্র একটাই মূল ধারণা তুলে ধরতে হবে, তার বেশি কিছু নয়। দাঁড়ান, এই 4টে নিয়ম একসাথে ভাবলে তো মনে হচ্ছে এটা আসলে গবেষকের স্বকীয়তা বা ইন্ডিভিজুয়ালিটিতে পুরোপুরি মুছে ফেলার একটা পদ্ধতি। ঠিক ধরেছেন। যেন একটা কারখানার অ্যাসেম্বলি লাইনে ফেলে প্রত্যেককে একই রকম ছাঁচের পণ্য হিসেবে তৈরি করা হচ্ছে। আপনি একদম ঠিক জায়গা ধরেছেন। আর এর সবচেয়ে বড় বিপদ হলো যখন সবাই একই ছাঁচে চিন্তা করতে শুরু করে, তখন যুগান্তকারী বা ব্রেকথ্রু আবিষ্কারের সম্ভাবনাটাই কমে যায়। সবাই শুধু নিরাপদ খেলা খেলতে চায়। ঠিক। লেখকের প্রথম পিয়ার রিভিউর অভিজ্ঞতা শুনলে এটা আরও পরিষ্কার হবে। হ্যাঁ, ওই ঘটনাটা তো নতুন গবেষকদের জন্য একটা সতর্ক বার্তার মতো। অবশ্যই। তিনি ফ্রান্সের হাসপাতালের এমার্জেন্সি নার্সদের আবেগঘন, মজার এবং মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা নিয়ে একটি কাজ জমা দিয়েছিলেন। কয়েক মাস পর রিভিউয়ারদের উত্তর এলো। তারা তাকে মেথোডোলজি আরও শক্তিশালী করতে বললেন এবং তার লেখাকে কিছুটা কম সমালোচনামূলক হতে বললেন। কম সমালোচনামূলক? হ্যাঁ। লেখকের কথায়, আমি প্রথমে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। আমার গবেষণার সেই মানবিক, জীবন্ত আর ব্যক্তিগত অংশটা কোথায় হারিয়ে গেল। এটা শুনেই তো হতাশ লাগছে, যেন পুরো কাজটাকে একটা যন্ত্রের মধ্যে ফেলে তার আত্মাটা নিংড়ে নেওয়া হয়েছে। ঠিক। এই অনুভূতিটা তো শুধু একাডেমিক জগতে নয়, প্রায় সব ক্ষেত্রেই সত্যি। যখন নিজের সেরা কাজটা দেওয়ার পরেও বলা হয় এটা সিস্টেমের সাথে খাপ খাচ্ছে না। তার ঠিক তাই মনে হয়েছিল। তিনি পরে উপলব্ধি করেন যে তার কাজের ব্যক্তিগত যাত্রাটিকে এই আনন্দহীন গবেষণার যন্ত্রে পিষে ফেলা হয়েছে। আর তিনি একা নন নিশ্চয়ই। না, তিনি একা নন। তার চারপাশে অনেকেই এই একই ব্যবস্থার শিকার। যেখানে প্রকাশনার সংখ্যাই শেষ কথা, সেখানে কাজের আনন্দ বা মানসিক স্বাস্থ্যের কোনো দাম নেই। আর এই সংস্কৃতি গবেষকদের মধ্যে ক্রমাগত তুলনা, একাকিত্ব এবং ইম্পস্টার সিনড্রোমের জন্ম দেয়। একদম। তাহলে বোঝা গেল সমস্যাটা কতটা গভীর এবং পদ্ধতিগত। কিন্তু শুধু সমস্যা নিয়ে কথা বললে তো চলবে না। লেখক কি এই চক্র ভাঙার কোনো পথের কথা বলেছেন? বলেছেন। শুরুটা কিভাবে হতে পারে? হ্যাঁ, আর এখানেই আলোচনাটা সত্যিকারের আশাবঞ্জক হয়ে ওঠে। লেখক বলছেন এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য 3টি স্তরের একটি সমাধান প্রয়োজন। তিনি এটাকে একটা ইতিবাচক স্নোবল বলছেন। ভাবুন, বরফের একটা ছোট গোলা পাহাড়ের ওপর থেকে গড়াতে শুরু করলে যেমন ঘুরতে ঘুরতে বরফ জমিয়ে বিশাল হয়ে যায়, ঠিক তেমনি এই পরিবর্তনটাও ছড়িয়ে পড়তে পারে। হ্যাঁ, একজন গবেষকের ব্যক্তিগত আনন্দ থেকে শুরু হয়ে ধীরে ধীরে তার সহকর্মী, তার বিভাগ এবং অবশেষে পুরো প্রতিষ্ঠানে। দারুণ উপমা। তাহলে এই স্নোবলের প্রথম স্তরটা কি? শুরুটা নিজেকে দিয়েই করতে হবে। একদম। প্রথম স্তরটি হল ব্যক্তিগত। লেখকের মতে গবেষণার আনন্দ একজন গবেষকের জন্য কম্পাসের মতো কাজ করতে পারে। কম্পাস কিভাবে? প্রকাশনার চাপ, পড়ানোর দায়িত্ব এবং অনুদানের আবেদনের ভিড়ে এই কম্পাসই তাকে নিজের আসল সত্তা এবং কণ্ঠ খুঁজে পেতে সাহায্য করে। কিন্তু এর জন্য প্রথমে ওই অলিম্পাসের দেবতাদের মতো হওয়ার অবাস্তব আদর্শ থেকে সরে এসে নিজের ভেতরের ভয়গুলোর মুখোমুখি হতে হয়। যেমনটা লেখকের নিজের জীবনেও হয়েছিল। তিনি তার পিএইচডি পরবর্তী সংকটের কথা বলেছেন। হ্যাঁ, ওই সময়টা যখন মনে হয় সবাই এগিয়ে যাচ্ছে আর আমি এক জায়গায় আটকে আছি। তার বন্ধুরা তখন কর্পোরেট জগতে সফল,
আর তিনি ভাবছেন তার পুরো পিএইচডিটাই হয়তো সময়ের অপচয়। এই অনুভূতিটা খুব পরিচিত অনেকের কাছেই। হ্যাঁ, সাংঘাতিক রিলেটেবল। ঠিক। আর এখানেই প্রবন্ধের মূল বার্তাটা লুকিয়ে আছে। ওই গভীর হতাশা থেকেই তিনি এক নতুন উপলব্ধি লাভ করেন। তিনি বুঝতে পারেন যে অন্যের সাফল্যের মাপকাঠিতে নিজেকে মাপাটা অর্থহীন। তাকে নিজের ভবিষ্যৎ এবং নিজের সত্তার জন্য সেই সব সিদ্ধান্ত নিতে হবে যা তাকে জেনুইনলি আনন্দ দেয়। তারপর এরপর তিনি নিজের পছন্দের বিষয় যেমন সাইকো অ্যানালিসিস বা শিল্পকলার ইতিহাস, যা তার মূল গবেষণার বাইরের বিষয়, তা নিয়ে কাজ শুরু করেন। কিন্তু এতে তো ঝুঁকি ছিল। সহকর্মীরা হয়তো ব্যঙ্গ করতে পারতেন, বলতে পারতেন এসব করে কি হবে। হ্যাঁ, সেই ঝুঁকি ছিল এবং হয়তো কিছু সহকর্মী তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করেছেনও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই পথই তাকে অন্যদের সাথে আরও গভীর এবং অর্থপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করতে সাহায্য করেছে। কারণ তিনি তখন আর ভান করছিলেন না। ঠিক, তিনি তার আসল সত্তাটাকে প্রকাশ করছিলেন। নিজের ভেতরের কম্পাসকে বিশ্বাস করার এটাই শক্তি। ঠিক আছে, ব্যক্তিগত স্তরে নিজের কম্পাস খুঁজে পাওয়া গেল, কিন্তু এই যে আনন্দের পরিষদ তৈরির কথা বলা হচ্ছে, এটা শুনতে খুব ভালো লাগলেও বাস্তবে কি সম্ভব? এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। যেখানে প্রকাশনার জন্য এত চাপ, সেখানে মিটিংয়ের শুরুতে আনন্দের মুহূর্ত শেয়ার করাটা কি অনেক সুপারভাইজারের কাছে সময়ের অপচয় বলে মনে হবে না? আর এখানেই দ্বিতীয় স্তরটি আসছে, সম্মিলিত উদ্যোগ। লেখকও মানছেন যে এটা সহজ নয়, কিন্তু তিনি কিছু বাস্তবসম্মত পরামর্শ দিয়েছেন। যেমন পিএইচডি যাত্রাকে শুধুমাত্র একাডেমিক মাইলস্টোনের তালিকা হিসেবে না দেখে এটিকে একটি গ্রোথ ওরিয়েন্টেড বা ব্যক্তিগত বিকাশের যাত্রা হিসেবে গড়ে তোলা। মানে পিএইচডি মানে শুধু থিসিস লেখা নয়, একজন সম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলা। একদম। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর জন্য তাদের আনন্দের ওপর ভিত্তি করে ব্যক্তিগত বিকাশের লক্ষ্য তৈরি করা যেতে পারে। আচ্ছা। কারো জন্য সেটা হতে পারে ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স বজায় রাখা, বা লেখকের নিজের উদাহরণ, পিএইচডির পাশাপাশি তার অভিনয়ের শখ পূরণ করা। খুব ইন্টারেস্টিং। এছাড়াও একাডেমিক জগতের দৈনন্দিন কাজকর্মে যেমন ল্যাব মিটিং বা কনফারেন্সে এই আনন্দের পরিসর বা পকেটস অফ এনজয়মেন্ট তৈরি করা যেতে পারে। কিভাবে? যেমন প্রতিটি ল্যাব মিটিংয়ের শুরুতে প্রত্যেকে তাদের সাম্প্রতিক কাজের কোনো একটি আনন্দের বা বিস্ময়ের মুহূর্ত শেয়ার করতে পারেন। এটা তো একটা ছোট কিন্তু দারুণ উদ্যোগ হতে পারে। লেখক একটি অনলাইন মিটিংয়ের মজার ঘটনার কথা বলেছেন, যেখানে দি অফিস টিভি শোয়ের জোকস দিয়ে পরিবেশটাই হালকা হয়ে গিয়েছিল। যদিও বাস্তব জীবনে মাইকেল স্কটের মতো বস বোধহয় কেউ চাইবে না। হ্যাঁ, ঠিক। কিন্তু ওই হালকা পরিবেশটা সত্যিই জরুরি। দাঁড়ান, সেমিনারের ব্যাপারেও তো একটা অসাধারণ প্রস্তাব ছিল, তাই না? আমার ঠিক মনে পড়ছে। হ্যাঁ, গবেষকের তার আনন্দের উৎস নিয়ে প্রশ্ন করা। ঠিক ধরেছেন। কি সহজ অথচ শক্তিশালী একটা ধারণা। হ্যাঁ, মেথোডোলজি, ডেটা বা অন্যান্য টেকনিক্যাল প্রশ্নের শেষে গবেষককে শুধু এই একটি প্রশ্ন করা, এই গবেষণাটি করতে গিয়ে আপনার সবচেয়ে বেশি আনন্দ কোথায় হয়েছে? বাও! এই একটি প্রশ্নই বিজ্ঞান এবং মানবিক অনুভূতির মধ্যে একটি সেতু বন্ধন তৈরি করতে পারে। এটি গবেষকদের মনে করিয়ে দেয় যে তাদের কাজ শুধু কিছু ডেটা বা তথ্য নয়, এর সাথে একটি ব্যক্তিগত এবং আবেগঘন যাত্রাও জড়িয়ে আছে। একদম। কিন্তু ব্যক্তিগত উদ্যোগ এবং ছোট ছোট দলের এই পরিবর্তনগুলো ততক্ষণ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে যতক্ষণ না প্রতিষ্ঠানে তলপত্র থাকা মানুষেরা, যেমন ডিন বা জার্নাল এডিটররা, এর গুরুত্ব বুঝছেন। ঠিক। তাদের ভূমিকা কি হতে পারে? প্রাতিষ্ঠানিক নেতাদের ভূমিকা এখানে নির্ণায়ক। ডিনরা এই আনন্দের পরিসরের অভিভাবক হতে পারেন। কিভাবে? ফ্যাকাল্টি মিটিংয়ে তারা শুধু প্রকাশনার সংখ্যা নয়, অপ্রচলিত অবদানগুলোকেও আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দিতে পারেন। যেমন ছাত্রছাত্রীদের মেন্টরশিপ দেওয়া, সাধারণ মানুষের কাছে গবেষণা পৌঁছে দেওয়া, বা একটি দলে সুস্থ কাজের পরিবেশ বজায় রাখা। ঠিক। কিছু প্রতিষ্ঠান যেমন নেদারল্যান্ডসের ইউট্রেক্ট ইউনিভার্সিটি ইতিমধ্যেই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই ধরনের গুণগত মানকে অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করছে। আর জার্নাল এডিটররা, তারা তো এই ব্যবস্থার একেবারে কেন্দ্রে বসে আছেন। এই আনন্দহীনতার সংস্কৃতি তৈরিতে তাদেরও তো একটা বড় ভূমিকা আছে। তাদের ভূমিকাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লেখক দুটি দারুণ প্রস্তাব দিয়েছেন। কি কি? এক, প্রতিটি আর্টিকেলের শেষে একটি 200 শব্দের ব্যক্তিগত পোস্টস্ক্রিপ্ট যোগ করার অনুমতি দেওয়া, যেখানে লেখক তার গবেষণার ব্যক্তিগত যাত্রার কথা বলবেন। এটা অনেকটা সিনেমার পোস্ট ক্রেডিট সিনের মতো। ঠিক তাই, যেখানে গবেষণার পেছনের গল্পটা, সংগ্রামটা আর আনন্দটা উঠে আসবে। এটা একটা চমৎকার ধারণা।
কিন্তু জার্নালগুলোর যে অমঞ্জ চাপ, তাতে রিভিউয়াররা বা এডিটররা কি এর জন্য অতিরিক্ত সময় দিতে রাজি হবেন? এটা কি একটু বেশি আদর্শবাদী ভাবনা নয়? হয়তো কিছুটা আদর্শবাদী, কিন্তু লেখক তর্ক দেখিয়েছেন যে এই ছোট পরিবর্তনটা রিভিউ প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের ধারণাই বদলে দিতে পারে। আচ্ছা, আর এখানেই তার দ্বিতীয় প্রস্তাবটি আসছে। রিভিউয়ারদের বলা যেতে পারে তারা যেন পাণ্ডুলিপি সমালোচনা করার পাশাপাশি এমন একটি দিক উল্লেখ করেন যা তাদের অনুপ্রাণিত করেছে বা ভালো লেগেছে, এবং সেই দিকটির উপর ভিত্তি করে লেখককে আরও উৎসাহিত করতে সাহায্য করেন। এর ফলে রিভিউ প্রক্রিয়াটি শুধু ভুল ধরার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, বরং এটি একটি সহযোগিতামূলক এবং গঠনমূলক প্রক্রিয়ায় পরিণত হবে। একদম। তাহলে এই সব কিছুর অর্থ কি দাঁড়ায়? সংক্ষেপে বললে, আনন্দের সংস্কৃতি তৈরি করার মানে অলসতাকে প্রশ্রয় দেওয়া নয়। না, বিলকুল নয়। বরং এটা মানসিক স্বাস্থ্য, সৃজনশীলতার হ্রাস এবং একঘেয়ে গবেষণার মতো সমস্যার একটি কার্যকরী সমাধান। একাডেমিক জগতে মানুষ যে উল্লাস প্রেরণা নিয়ে আসে তার সাথে পুনরায় সংযোগ স্থাপন করাটাই মূল লক্ষ্য। তাহলে মূল শিক্ষণীয় বিষয় কি? এখানে দুটি মূল শিক্ষণীয় বিষয় আছে। প্রথমটি নতুন গবেষকদের জন্য, আপনার আনন্দ একটি বৈধ কম্পাস। প্রাতিষ্ঠানিক চাপের কাছে নিজে ব্যক্তিগত যাত্রাকে হারিয়ে ফেলবেন না। ঠিক। নিজের জন্য আনন্দের পরিসর খুঁজে বের করুন এবং তৈরি করুন। আপনার স্বকীয়তাই আপনার সবচেয়ে বড় শক্তি। আর দ্বিতীয় শিক্ষণীয় বিষয়টি শুধু একাডেমিক জগতের জন্য নয়, তাই না? এই মেট্রিক্সের চাপ তো আমরা কর্পোরেট জগতেও দেখি। অবশ্যই। সেলস টার্গেট বা কেপিআই এর চাপে কর্মীদের কাজের আসল আনন্দটা অনেক সময়ই হারিয়ে যায়। বিলকুল। যে কোনো জ্ঞানভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে যেখানে শুধুমাত্র আউটপুট বা মেট্রিক্সের ওপর জোর দেওয়া হয়, সেখানে কর্মীদের উল্লাসে অনুপ্রেরণা এবং আনন্দ হারিয়ে যেতে পারে। আর এটাই তো উদ্ভাবনের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। হ্যাঁ, এই আনন্দ হারিয়ে যাওয়াটাই ইনোভেশনের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। একজন ম্যানেজার বা লিডার হিসেবে কর্মীদের কাজের পেছনের আনন্দকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং তাকে উৎসাহিত করাটা দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের জন্য অপরিহার্য। প্রবন্ধটি শেষ হয়েছে এই চমৎকার লাইনটি দিয়ে, পরের বার যখন আপনাকে আপনার একাডেমিক জীবনকে সংকীর্ণ ম্যাট্রিক্সের কফি চামচ দিয়ে মাপতে বলা হবে, তখন তার পরিবর্তে এক বয়াম আনন্দ তুলে নেওয়ার কথা মনে রাখবেন। এই ভাবনার উপর ভিত্তি করে শ্রোতাদের জন্য একটি প্রশ্ন রেখে আজকের আলোচনা শেষ করা যাক। বলুন। লেখক একাডেমিক জগৎকে ভেতর থেকে পরিবর্তনের কথা বলেছেন, কিন্তু আজকের এই ক্রমবর্ধমান এআই চালিত বিশ্বে, যেখানে উৎপাদনশীলতা এবং মেট্রিক্স অপটিমাইজ করা অনেক সহজ, সেখানে আনন্দর মতো একটি মানবিক অনুভূতিকে ফিরিয়ে আনা কি শুধু ভালো থাকার একটি উপায়, নাকি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের আত্মাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য একটি অপরিহার্য প্রতিরোধ? नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। कल्पना कीजिए शुक्रवार की शाम के 5 बज रहे हैं। बाहर बारिश हो रही है और एक युवा शोधकर्ता गैब्रियल लोमेलेनी अपने एक और कार्यकाल के आवेदन में एक छोटा सा, मतलब लगभग अदृश्य फुटनोट लिख रहे हैं। एक ऐसा फुटनोट जिसे शायद ही कोई पढ़ेगा और जिसे लिखने का कोई अकादमिक फायदा भी नहीं है। बिल्कुल। फिर भी वो लिखते हैं, प्रिय सहयोगियों, ये प्रकाशन उन पत्रिकाओं में है जिन्हें आप मामूली रैंक वाला कह सकते हैं। फिर भी इस फील्ड वर्क को करने, सूक्ष्मता से जांच करने, जुनून से लिखने और अपने सहयोगियों के साथ परिणाम साझा करने में कितना रोमांच था। क्या शोध का आनंद दुनिया के सभी सितारों के बराबर नहीं है? और ये सवाल, ये अपने आप में एक छोटा सा विद्रोह है ना? अकादमिक जगत में आनंद के बारे में बात करना, जैसा कि लोमेलिनी खुद कहते हैं, एक गंदे रहस्य की तरह है। हाँ, मतलब अगर आप अपने काम का आनंद ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि शायद आप अपर्याप्त मेहनत नहीं कर रहे हैं। और इसी विरोधाभास को गैब्रियल लोमेलिनी ने अपने एक बहुत ही प्रभावशाली लेख में उजागर किया है। हाँ, और यह लेख कोई मामूली जगह नहीं बल्कि प्रतिष्ठित जर्नल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में प्रकाशित हुआ था, जो एक FT50 लिस्टेड जर्नल है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने इस गंदे रहस्य को अकादमिक जगत के सबसे बड़े मंचों में से एक पर सबके सामने रख दिया। लेखक ICN बिजनेस स्कूल से हैं और हम चाहेंगे कि जो भी हमें सुन रहा है वे इस विचारशील और कठोरता से समीक्षित लेख को पढ़ने के लिए समय जरूर निकालें। हाँ, इसका लिंक शो नोट्स में है। तो
अगर इसे किसी ऐसे व्यक्ति के लिए सरल शब्दों में रखना हो जो अभी अभी अकादमिक दुनिया में कदम रख रहा है, तो यह लेख मूल रूप से ये कहता है कि अकादमिक जगत एक आनंदहीन छात्रशालिता की संस्कृति में फंस गया है। एक ऐसी संस्कृति जो सिर्फ प्रकाशनों, रैंकिंग और मैट्रिक्स पर ध्यान देती है और इस प्रक्रिया में उस चिंगारी को बुझा देती है जो शोधकर्ताओं को इस दुनिया में लाती है। और लेखक का तर्क है कि इसका समाधान आनंद को फिर से खोजना है, काम में मिलने वाले उस आंतरिक संतोष को जो न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक और संस्थागत स्तर पर भी, हाँ, उन स्तरों पर भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि ये आनंदहीनता आती कहां से है। लोमलेनी अपने अनुभव को साझा करते हुए एक बहुत ही दिलचस्प तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि एकेडमिक जगत में प्रवेश करना फाइट क्लब जैसा है। फाइट क्लब? हाँ, जहाँ पहला नियम है आप आनंद के बारे में बात नहीं करते, आपको चुपचाप एक तरह की तपस्या से खाई जाती है। ये तपस्या का विचार बहुत दिलचस्प है। उन्होंने इसे सिर्फ एक भावना के रूप में नहीं बल्कि एक व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में समझाया है ना? बिल्कुल। उन्होंने इसे 4 अलग अलग हिस्सों में बांटा है जो दिखाता है कि ये कितना गहरा है। पहली है शैलीगत तपस्या। अच्छा। यानी आपको एक मानकीकृत अव्यक्तिक लेखन शैली अपनानी होगी, आपकी अपनी आवाज के लिए कोई जगह नहीं है। दूसरी सैद्धांतिक तपस्या है जहां आपको अपने परिणामों को मौजूदा सिद्धांतों और मुख्य धारा के विषयों के ही दायरे में फिट करना होता है। मतलब अगर आपके पास कोई बिल्कुल नया, लीक से हटकर विचार है तो उसे प्रकाशित करवाना लगभग असंभव है। फिर आती है मात्रात्मक तपस्या, शब्दों की संख्या को कम से कम रखना, और अंत में बौद्धिक तपस्या, जहां आपसे उम्मीद की जाती है कि आप अपने पूरे पेपर में केवल एक ही विचार को मजबूती से पेश करें, भले ही आपकी रिसर्च ने कई और दिलचस्प रास्ते खोले हों। सही। जब आप इन चारों को एक साथ देखते हैं तो ये एक ऐसी मशीनरी की तरह लगता है जिसे विशेष रूप से शोधकर्ता की व्यक्तिगत पहचान और रचनात्मकता को मिटाने के लिए डिजाइन किया गया है। जो जुनून उन्हें इस क्षेत्र में लाया था वही जुनून इन नियमों और प्रारूपों के बोझ तले दब जाता है। और ये सिर्फ लिखने की प्रक्रिया तक ही सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। सहकर्मी समीक्षा यानी पीआर रिव्यू का अनुभव इसे और भी गहरा कर देता है। लोमेलेनी का अपना अनुभव यहाँ बहुत कुछ कहता है। हाँ, वो अपने पीएचडी के दिनों का किस्सा बताते हैं। उन्होंने फ्रांसीसी अस्पतालों में नर्सों के भावनात्मक अनुभवों पर महीनों तक फील्ड वर्क किया था। उनके पास बहुत ही मार्मिक, मजेदार और दर्दनाक कहानियों का खजाना था। जब उन्होंने अपना काम एक जर्नल में भेजा तो समीक्षकों की प्रतिक्रिया बहुत ही ठंडी और तकनीकी थी। उन्होंने कहा, अपनी कार्यप्रणाली को मजबूत करें, डेटा संग्रह को और स्पष्ट करें और एक कम आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। संक्षेप में, कहानी को हटा दें और सिर्फ डेटा दिखाएं। और यहीं उन्हें वो आहा मोमेंट हुआ। उन्होंने महसूस किया कि उनके काम की व्यक्तिगत यात्रा, उसकी आत्मा को आनंदहीन शास्त्र के मशीनरी ने कुचल दिया था। उन्हें आश्चर्य हुआ कि जो त्रुटिहीन अकादमिक लेख वो पढ़ते हैं उनमें से ये सारी अशुद्ध सामग्री, ये कच्ची भावनाएं, व्यक्तिगत संघर्ष और अप्रत्याशित खोजें, ये कहाँ गायब हो जाती हैं। और ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये एक प्रणालीगत मुद्दा है। इसका नतीजा ये है कि विद्वानों को अपनी उपलब्धियों का आनंद लेने का समय ही नहीं मिलता। हाँ, काम एक फैक्ट्री लाइन जैसा महसूस होता है। एक प्रकाशन के बाद तुरंत दूसरी की चिंता शुरू हो जाती है। और ये तुलना, इम्पोस्टर सिंड्रोम और अकेलेपन की संस्कृति को बढ़ावा देता है। और ये पैटर्न सिर्फ अकादमिक जगत तक ही सीमित नहीं है। कॉर्पोरेट दुनिया में भी जब सब कुछ केवल तिमाही लक्ष्यों और प्रदर्शन मैट्रिक्स पर टिक जाता है तो नवाचार और कर्मचारियों का मनोबल दोनों गिर जाते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत ही मानवीय समस्या है। जब हम प्रक्रिया के आनंद को खत्म कर देते हैं तो हम अंततः परिणाम की गुणवत्ता को भी कमजोर कर देते हैं। तो सवाल यह है कि इस चक्र को कैसे तोड़ा जाए। लेखक का प्रस्ताव है कि आनंद को पुनः प्राप्त करना ही इसका समाधान है, और ये 3 स्तरों पर होना चाहिए: व्यक्तिगत, सामूहिक और संस्थागत। चलिए व्यक्तिगत स्तर से शुरू करते हैं। हाँ, जहाँ लेखक आनंद को एक दिशा सूचक के रूप में देखने की सलाह देते हैं। एक दिशा सूचक या कंपास की तरह। इसका मतलब है कि जब आप अकादमिक दबावों के बीच खोया हुआ महसूस करें तो आपका आनंद आपको बता सकता है कि आपका सच्चा रास्ता कौन सा है। ये आपको अपनी आवाज और पहचान खोजने में मदद कर सकता है।
लेकिन ये कहना जितना आसान है करना उतना ही मुश्किल। इसके लिए आपको अकादमिक जगत के अवास्तविक आदर्शों से खुद को दूर करना होगा और अपने डर का सामना करना होगा। लोमेलिनी अपनी पीएचडी के बाद के संकट का उदाहरण देते हैं। हाँ, वो उस दौर के बारे में बात करती हैं जब उन्हें लगा कि उनका पूरा पीएचडी समय की बर्बादी थी। उन्हें अपने शुरुआती जुनून और संस्थागत दबावों के बीच एक बहुत बड़ा फासला महसूस हो रहा था। लेकिन इसी निराशा से एक नई समझ पैदा हुई। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अपने भविष्य के लिए चुनाव अपने आनंद के आधार पर करने होंगे, न कि केवल बाहरी अपेक्षाओं के आधार पर। और जब उन्होंने ऐसा करना शुरू किया तो उन्होंने अपने काम में अधिक सार्थक संबंध और प्रामाणिकता पाई। ये एक धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन इसने उन्हें बचाया। और ये एक महत्वपूर्ण सबक है। व्यक्तिगत स्तर पर अपने आनंद को पहचानना पहला कदम है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब ये व्यक्तिगत भावना सामूहिक प्रथाओं में बदल जाती है, क्योंकि अकेले इस संस्कृति से लड़ना बहुत मुश्किल है। एक मिनट, आनंद की छोटी जगह है, ये बहुत ही काव्यात्मक तरीका है इसे कहने का। इसका जमीनी स्तर पर क्या मतलब है? ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। लेखक कुछ बहुत ही व्यवहारिक और ठोस सुझाव देते हैं, जैसे पीएचडी यात्रा को ही लें। अच्छा, अकादमिक मील के पत्थर जैसे पेपर प्रकाशित करना तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन छात्रों को व्यक्तिगत विकास लक्ष्य निर्धारित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसे लक्ष्य जो इस बात पर आधारित हों कि उन्हें वास्तव में क्या पसंद है। बिल्कुल, जैसे लेखक ने अपनी पीएचडी के साथ साथ अभिनय के प्रति अपने जुनून को भी समय दिया। अक्सर ऐसी चीजों को अकादमिक जगत में ध्यान भटकाने वाला माना जाता है। हाँ, सही कहा। लेकिन लेखक का तर्क है कि यही चीजें आपको एक पूर्ण इंसान बनाए रखती हैं और आपके काम में नई ऊर्जा लाती हैं। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। और दूसरा सुझाव लैब बैठकों के संबंधित है। हाँ, कल्पना कीजिए कि हर लैब बैठक की शुरुआत में 5 मिनट इस बात के लिए समर्पित किए जाएं कि हाल के काम में किसे क्या खुशी या आश्चर्य मिला। ये कुछ भी हो सकता है। कुछ भी, एक अप्रत्याशित डेटा पॉइंट, एक छात्र की सफलता या सिर्फ एक मजेदार किस्सा। लेखक एक ऑनलाइन मीटिंग का उदाहरण देते हैं जहां आप दी ऑफिस के चुटकुलों पर सब हंस पड़े। मुझे याद है एक बार एक बहुत तनावपूर्ण मीटिंग में किसी ने ऐसा ही एक छोटा सा मजाक किया था और अचानक सब लोग एक टीम की तरह महसूस करने लगे। वो तनाव का बुलबुला फट गया। ठीक यही बात है। ये सिर्फ हंसी मजाक के बारे में नहीं है, ये भेद्यता, विश्वास और प्रामाणिक संबंधों को बढ़ावा देने के बारे में है। एक और सुझाव शोध सेमिनार से जुड़ा है। पारंपरिक प्रश्नोत्तर के बाद हम ये भी पूछ सकते हैं, इस शोध को करते समय आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा? ये एक सरल प्रश्न है, लेकिन ये विज्ञान के उत्पादन को आनंद से जुड़ता है। ये छोटे छोटे बदलाव हैं, पर ये संस्कृति को बदलने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल, जब विद्वान एक दूसरे से इस स्तर पर जुड़ते हैं तो वे प्रकाशित करो या नष्ट हो जाओ की संस्कृति का सामना करने के लिए अधिक एकजुट महसूस करते हैं। लेकिन ये व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयास तब तक अधूरे हैं जब तक संस्थागत स्तर पर समर्थन ना हो। सही कहा। यहाँ डीन और जर्नल संपादकों जैसे लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। तो नेतृत्व को इसमें शामिल होना होगा। लेकिन एक डीन जो शायद खुद मैट्रिक्स के दबाव में है, वास्तव में इस बदलाव को कैसे बढ़ावा दे सकता है? लेखक का सुझाव है कि डीन आनंद की इन छोटी जगहों के संरक्षक बन सकते हैं। पहला कदम है गैर पारंपरिक योगदानों को औपचारिक रूप से स्वीकार करना और उनकी सराहना करना। जैसे कि छात्रों को सलाह देना, सार्वजनिक रूप से विज्ञान के बारे में बात करना, या एक स्वस्थ कार्य जीवन संतुलन बनाए रखना। जब नेतृत्व इन चीजों को महत्व देता है तो बाकी सभी के लिए भी ऐसा करना आसान हो जाता है। और इससे भी महत्वपूर्ण कदम यह है कि इन योगदानों को करियर की प्रगति और कार्यकाल के मूल्यांकन में शामिल किया जाए। हाँ, और कुछ विश्वविद्यालय जैसे यूट्रेक्ट विश्वविद्यालय पहले से ही इस दिशा में प्रयोग कर रहे हैं। वो मूल्यांकन में पारंपरिक मैट्रिक्स के साथ साथ काम के आंतरिक अर्थ और सामाजिक प्रभाव जैसे गुणात्मक कारकों को भी शामिल कर रहे हैं। ये एक बड़ा बदलाव है। तो एक तरफ डीन है और दूसरी तरफ जर्नल संपादक जो अकादमिक दुनिया के गेटकीपर माने जाते हैं। हाँ, और वे भी इस प्रक्रिया में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। लेखक यहाँ भी 2 बहुत ठोस प्रस्ताव देते हैं। क्या है वो? पहला है लेखों के अंत में एक व्यक्तिगत पोस्टस्क्रिप्ट खंड बनाना। सोचिए, ये सार और एक पोस्टकार्ड के बीच की कोई चीज होगी। लगभग 200 शब्दों में लेखक अपनी शोध यात्रा की कहानी साझा कर सकते हैं। कोई आश्चर्य, कोई चुनौती या कोई ऐसा क्षण जिसने उन्हें एक व्यक्ति के रूप में बदल दिया। ये शोध को बहुत अधिक मानवीय बना देगा। ये हमें उस व्यक्ति से जोड़ेगा जो डेटा के पीछे है।
ये एक शानदार विचार है। और दूसरा प्रस्ताव समीक्षा प्रक्रिया से जुड़ा है। अब यहाँ कुछ लोग ये तर्क दे सकते हैं कि समीक्षकों का काम आनंद खोजना नहीं बल्कि गलतियां खोजना है। एक आम धारणा है ये तो। लेकिन लेखक का दृष्टिकोण इससे बिल्कुल अलग है। उनका प्रस्ताव है कि समीक्षा फॉर्म में एक ऐसा खंड शामिल किया जाए जहां समीक्षकों से पांडुलिपि के उस एक पहलू की पहचान करने के लिए कहा जाए जिसका उन्होंने आनंद लिया या जिसे प्रेरणादायक पाया, और फिर वे लेखकों को उस पहलू को और निखारने में मदद करें। बिल्कुल। जब समीक्षक केवल कमियों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय लेखकों को ये खोजने में मदद करते हैं कि उनके अपने काम में क्या रोमांचक है, तो हमें अधिक दिलचस्प और अद्वितीय पेपर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो कुल मिलाकर ये एक बहुस्तरीय दृष्टिकोण है। व्यक्तिगत स्तर पर आनंद को एक कंपास के रूप में उपयोग करना, सामूहिक रूप से विश्वास और अपनेपन की छोटी छोटी जगह बनाना, और संस्थागत रूप से ऐसी परिस्थितियां बनाना जहां आनंद फल फूल सके। बिल्कुल। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो अकादमिकों के लिए मुख्य संदेश क्या है? उनके लिए संदेश है, अपने आनंद को एक व्यक्तिगत कंपास के रूप में उपयोग करें। विद्वान के पीछे के व्यक्ति को न खोएं। ये केवल उत्पादकता के बारे में नहीं है, बल्कि यह स्थिरता और प्रामाणिकता के बारे में है। और प्रैक्टिशनर्स के लिए, यानी डीन्स और संपादकों के लिए क्या संदेश है? उनके लिए संदेश ये है कि उनका काम आनंद के लिए परिस्थितियां बनाना है। मैट्रिक्स से परे विविध योगदानों को स्वीकार करें। मूल्यांकन और समीक्षा प्रक्रियाओं को अधिक मानवीय बनाने के लिए पुनर्विचार करें। इससे न केवल बेहतर विज्ञान पैदा होगा, बल्कि स्वस्थ और खुशहाल विद्वान भी बनेंगे जो लंबे समय तक इस क्षेत्र में टिके रहेंगे। लेख की अंतिम पंक्ति इस पूरी बात को बहुत खूबसूरती से समेटती है। लेखक कहते हैं, तो अगली बार जब आपसे अपने अकादमिक जीवन को संकीर्ण मैट्रिक्स के कॉफी के चम्मचों में मापने के लिए कहा जाए, तो इसके बजाय आनंद का पूरा जार लेने की याद रखें। एक बहुत ही शक्तिशाली और उम्मीद से भरा विचार। और इसी विचार के साथ हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। अगर उनके क्षेत्र में सफलता का प्राथमिक पैमाना आनंद होता, तो वो कल से क्या अलग करते? और वे अपने काम या अपनी टीम में आनंद की एक छोटी जगह लाने के लिए कौन सा एक छोटा बदलाव कर सकते हैं? Forestil dig lige scenen, og du kender den nok alt for godt. Klokken er 5. Det er en regnfuld fredag eftermiddag. En ung forsker sidder og skriver en fodnote til endnu en ansøgning om en fastansættelse. Og i den her fodnote, der skriver han: Kære kolleger, dette er publikationer i tidsskrifter, man kunne beskrive som, og her hoster han lidt, beskedent rangeret. Men hvilken spændende rejse det har været at udføre det her feltarbejde, undersøge med finesse, skrive med lidenskab og dele resultaterne, er glæden ved forskning ikke alle stjernerne i verden værd. Og det korte og måske lidt brutale svar, som forfatteren selv indrømmer i sin artikel, er nej. Og lige præcis det svar, det trækker os direkte ind i kernen af det, han kalder glædesløs forskning. Altså i den akademiske verden i dag, der er glæde blevet en slags, en beskidt hemmelighed. Noget man visker om. Præcis. Noget man visker om på gangene, eller endnu bedre, bare holder helt for sig selv. For det er jo helt acceptabelt at prale med stjernepublikationer og udmattende arbejdsuger, men at fortælle en kollega, hvor meget man rent faktisk nyder sit arbejde, det bliver mødt med alt fra total ligegyldighed til, direkte mistanke. Og netop den spænding er jo grunden til, at vi skal tale om den her artikel i dag. For det er ikke bare en tilfældig blogpost. Det er en virkelig tankevækkende artikel fra 2026. Den er udgivet i det prestigefyldte Journal of Management Studies, og det er altså et tidsskrift på den berømte FT50-liste. Artiklen hedder Joyful Scholarship. Reclaiming Pleasure to Inspire Change in Academia, og er skrevet af Gabriel Lomelini fra ICM Business School. Ja, og vi bliver simpelthen nødt til at sige, at hvis det her emne fanger dig, så opfordrer vi på det kraftigste til, at du finder tid til selv at læse den. Den er så omhyggeligt udformet og grundigt peer-reviewed, altså uanset om du følger den her kanal eller ej. Vi smider selvfølgelig et link i shownoterne. Den er relevant for dig, der måske er ny i den akademiske verden og skal til at starte din egen forskningsrejse. Godt. For lige at sætte scenen for vores snak, så er essensen af artiklen af den her publish og perish-kultur. Den her kultur, der systematisk undertrykker glæde. Den er ikke bare en eller anden uheldig bivirkning ved systemet.
Nej, Han argumenterer for, at det er selve roden til en giftig kultur, der skaber konformforskning og driver forskere til udbrændthed. Hans pointe er, at glæde ikke er sådan en nice-to-have luksus. Det er en helt afgørende gnist. Den er nødvendig for, at vi kan udfordre og forbedre vores praksis og institutioner. præcis. Og det er et afgørende punkt, for han siger ikke, at glæde er målet i sig selv. Han siger, at det er brændstoffet. Brændstoffet til at skabe den forandring, som alle taler om, men som sjældent sker. Og for at gøre det helt konkret, så fremlægger han en vej til at genvinde den her glæde på 3 niveauer. De bygger oven på hinanden for det enkelte individ, så for fællesskabet og til sidst for institutionerne. Og det er den struktur, vi tænker, vi skal udforske sammen med dig. Okay, lad os starte med diagnosen. Forfatteren beskriver sin egen start i den akademiske verden som at træde ind i Fight Club. Den første regel om glæde er, man taler ikke om glæde. Han fortæller, hvordan han idealiserede sine forbilleder, altså de store professorer, som en slags fejlfri halvguder, nærmest hævede over almindelige menneskers smerter og glæder. Det er en ret stærk og genkendelig følelse, synes jeg. Meget. Og den følelse førte ham jo ind i en tro på, at selvudslettelse er det samme som objektivitet og videnskabelig stringens. Og han bygger videre på det med begrebet asketisme. Han identificerer 4 former for akademisk askese, som nye forskere bliver trænet i, hvor man i bund og grund bytter ægte personlig glæde for det, han kalder præstationskuponer. Den første er stilistisk askese. Okay, så basalt set, at man bliver tvunget til at skrive som alle andre. Fjerne enhver personlig stemme fra sin tekst. Lige præcis. Man skal lære at standardisere sin skrivemåde og sit format, så alt ligner hinanden. Og den samme logik gælder for den anden form, teoretisk askese. Her bliver man presset til at tilpasse sine resultater til eksisterende, altså mainstream teorier, selv hvis ens data peger i en helt ny retning. Okay. Så man skal passe ind i den populære teoretiske kasse, selvom det måske føles helt forkert. Hvad er de sidste 2 så? Den tredje er kvantitativ askese. Det handler om den her ret rigide besættelse af at holde sig under et bestemt ordantal. Og den sidste, og måske mest subtile, er intellektuel askese. Her får man at vide, at man kun må fremføre en enkelt, central og let fordøjelig idé i en artikel. Og resultatet af alt det her, det er et enormt fokus på metodisk stringens, bidrag til litteraturen og redaktionel diplomati, mens den personlige glæde og nysgerrigheden simpelthen forsvinder. Han deler jo en meget personlig historie om sit første møde med peer review, som virkelig illustrerer det her. Det er næsten smertefuldt at læse. Han har brugt måneder på et studie af sygeplejerskers følelsesmæssige oplevelser på akutmodtagelser. Altså historier, der var gribende, sjove og ofte handlede om vold og død. Rå, menneskelige historier. Han sender sit arbejde ind, og så flere måneder senere kommer svaret. Og svaret er et klassisk eksempel på den her maskine. Reviewerne skrev, metodologien skulle styrkes, dataindsamlingen forklares tydeligere, og han skulle anlægge et mindre kritisk perspektiv. Men det, der virkelig ramte ham, var slet ikke kritikken i sig selv. Det var den her voksende følelse af utilpashed, af skuffelse, da han indså, at alt det urene materiale, altså den personlige rejse, de rå historier, hele hjertet i hans arbejde, var blevet makuleret i den glædesløse forskningsmaskineri. Ja. Man kan næsten mærke den skuelse. Og publikationer i toptidsskrifter skaber en samlebåndsfølelse. Det fører direkte til en kultur præget af konstant sammenligning, det velkendte impostersyndrom og en dyb gennemsyrende ensomhed. Det er giftigt for forskernes mentale helbred, men det er også dybt skadeligt for selve den videnskabelige proces. Det belønner jo det sikre frem for det originale. Okay, det er et ret dystert billede, han tegner det her. Samlebånd af glædesløs forskning, men sidder næsten og mister modet. Giver han overhovedet nogen vej ud af det? Ja, heldigvis. Artiklen stopper ikke ved diagnosen. Den foreslår en kur, og den starter hos den enkelte. Forfatteren kalder glæden for et indre kompas. Et kompas, der kan hjælpe en med at finde sin egen stemme og identitet midt i alt det her pres. Og det første skridt er at tage bevidst afstand fra de her urealistiske idealer om den selvopfattende følelseskolde forsker. Men det lyder jo lettere sagt end gjort. Hvordan gør man lige det i praksis, når hele systemet belønner det stik modsatte? Det er svært.
meget svært. Forfatteren indrømmer, at når man slipper de idealer, så opdager man en mere smertefuld sandhed. Man opdager de dybereliggende bekymringer og den frygt, der i virkeligheden styrer ens valg. Frygten for ikke at være god nok. Frygten for at blive afvist. Og først når man tør se den frygt i øjnene, kan man stille det helt grundlæggende spørgsmål. Hvad nyder jeg oprigtigt ved min forskning? For ham selv kom den indsigt lige efter hans Ph.D.-forsvær. Han var næsten 30, anede ikke, hvor han skulle hen. Og mens hans venner fik succesfulde karrierer, sad han med en følelse af, at det hele havde været spild af tid. Og pointen er vel, at det at følge det her indre kompas ikke kun er for ens egen skyld, for at man skal have det bedre. Præcis. Det er ikke bare selvforkældelse. Hans argument er, at det fører til mere interessant og risikovillig forskning. Han fortæller, at selvom nogle kolleger måske hånede hans publikationer i de der lavt rangerede tidsskrifter, som han nævnte i fodnoten, så blev glæden en meget stærkere vejviser. Den hjalp ham med at opbygge meningsfulde relationer. Man finder ligesom dem, der deler ens passion, ikke kun dem, der jagter de samme prestigefyldte mål. Okay, så det starter med en selv og det her indre kompas. Men en person kan vel ikke ændre hele systemet? Hvis man er den eneste, der taler om glæde, bliver man vel hurtigt set som den mærkelige? Helt rigtigt. Et individuelt kompas er jo ikke nok til at ændre kursen for hele skibet. Derfor er næste skridt kollektivt. Forfatteren opfordrer til, at man aktivt skaber, bevarer og udvider det, han kalder lommer af glæde. Og her bliver han meget konkret. For det første foreslår han, at man i Ph.D.-forløb indfører vækstmål ved siden af de traditionelle akademiske milepæle. Vækstmål. Hvad dækker det over? Det kan være personlige mål som at opnå en bedre work-life balance, at lave frivilligt arbejde, eller som i hans eget tilfælde, at dyrke en passion for skuespil ved siden af studierne. Og det kan jo virke som en irrelevant afstikker, men han argumenterer for, at det ofte er de her ting, der giver den vedvarende energi og det bredere perspektiv, der gør forskningen bedre. Skuespilundervisning som en legitim del af en Ph.D.-udvikling. Men det giver faktisk mening. Hvad med de mere etablerede forskere, der allerede er fanget i hamsterhjulet? Her foreslår han, at man ændrer på de kollektive ritualer. Man kan for eksempel sætte tid af i starten af laboratoriemøder til, at alle deler en lille overraskelse eller en glæde fra deres arbejde. Det behøver ikke være store gennembrud. Han nævner en sjov anekdote, hvor et online-møde startede med, at 2 kolleger fyrede den ene joke fra tv-serien The Office af efter den anden. Fantastisk. Jeg kan lige se det for mig. Totalt arkavet for dem, der ikke har set serien. Men det virker jo. Det bryder isen med det samme og signalerer, at vi er mennesker, ikke bare forskningsmaskiner. Netop. Selvom ikke alle kendte serien, var det fjollet nok til, at alle fik et godt grin, og stemningen blev løftet fra starten. Han har også et forslag til forskningsseminarer. Han foreslår, at man tilføjer et nyt, fast spørgsmål til den traditionelle Q&A-session efter en præsentation. Okay, det er jeg spændt på. Det lyder næsten smule, naivt. Jeg forestiller mig, at mange ville få kaffen galt i halsen, hvis man bryder med det stramme format. Tror han virkelig, det kan fungere? Han mener, det er et forsøg værd. Udover de klassiske spørgsmål om metode og teori, foreslår han, at man også spørger: Okay, tak for præsentationen. Hvad nød du mest ved at lave denne forskning? Det er et simpelt spørgsmål, men det vil gøre en kæmpe forskel, fordi det åbent anerkender, at glæde er en legitim og vigtig del af processen. Det handler om langsomt at ændre normerne. Det er et stærkt lille greb, men de her lommer og glæde lyder også sårbare. Det kan vel hurtigt blive kvalt, hvis ledelsen på institutionerne ikke er med på den. Alt den gode stemning hjælper jo ikke, hvis man stadig bliver målt og vejet på de gamle, glædesløse parametre, vel? Du har fuldstændig ret. Og det er hans tredje og sidste niveau. Den institutionelle forandring. Han ser dekaner og tidsskriftsredaktører som helt afgørende for at skabe de rette betingelser. Dekaner kan fungere som vogtere af glæden. Et første simpelt skridt er formelt at anerkende og rose kolleger for ikke-traditionelle bidrag. Det kan være under fakultetsmøder, hvor man fremhæver en persons indsats inden for mentorordninger, forskningsformidling eller ledelsen af et tværfagligt projekt. Det sender et stærkt signal. Men er der nogen, der rent faktisk gør det her? Eller er det bare en utopisk idé? Det sker faktisk. Næste skridt er jo at gøre de her bidrag legitime i forhold til karriereudvikling og fastansættelse. Han nævner Utrecht University som et konkret eksempel.
De er allerede i gang med at revidere deres evalueringskriterier, så de supplerer de traditionelle metrika med mere kvalitative faktorer. Okay, det er opmuntrende. Men hvad så med tidsskriftsredaktørerne? De sidder jo med en enorm magt. De er de ultimative gatekeeper i den her kultur. Præcis. De står i den anden ende af processen. Og her har forfatteren 2 geniale forslag. For det første kunne de indføre en personlig postscript-sektion i slutningen af artikler. Han beskriver det som en mellemting mellem et knastørt abstract og et varmt postkort fra forskningsrejsen. Hold da op. Et personligt postkort i et formelt videnskabeligt tidsskrift. Det lyder jo næsten som en lille revolution. Jeg kan slet ikke forestille mig, at det nogensinde vil blive accepteret i de store gamle tidsskrifter. Måske ikke i morgen, nej, men det er en provokerende tanke. I omkring 200 ord kunne forfatteren dele en personlig anekdote eller en refleksion over, hvordan forskningen ændrede dem som mennesker. Det vil give artiklerne liv og kontekst. Hans andet forslag handler om selve review-processen. Her kunne redaktør bede reviewer om specifikt at fremhæve et aspekt af manuskriptet, de nød eller fandt inspirerende, og så aktivt hjælpe forfatteren med at bygge videre på netop det. Det handler ikke kun om at finde fejl, men også om at finde og fremelske gløden i arbejdet. Det vil i sidste ende skabe meget mere spændende og unikke artikler. Så hvis vi skal samle op, specielt for dig, der er ny i den her verden. Hovedbudskabet er, at glæde ikke er en eller anden useriøs luksus i den akademiske verden. Den er fundamental for mental sundhed, for kreativitet og i sidste ende for at skabe bedre og mere meningsfuld forskning. Den glædesløse kultur er et reelt problem, men den er ikke uundgåelig. Lige præcis, og artiklen giver jo en konkret handlingsorienteret model i 3 trin. Forandringen starter hos dig selv med dit indre kompas. Den skal dyrkes i dine fællesskaber gennem kollektive ritualer, der skaber de her lommer af glæde. Og endelig skal den understøttes og legitimeres af ledelsen gennem institutionel forandring. Målet er jo at skabe en akademisk kultur, hvor mennesker kan trives, ikke bare overleve. Artiklen fokuserer jo på at genvinde glæden i dag. Men det efterlader os med et par spørgsmål at tænke over. I en fremtid, der i stigende grad bliver drevet af kunstig intelligens og automatisering inden for forskning, hvor en AI kan skrive standardiserede artikler og analysere data, kan de her dybt menneskelige elementer som glæde og nysgerrighed så vise sig at blive den akademiske verdens allermest unikke og værdifulde aktiv. Det er et fantastisk spørgsmål. Hvordan man kan tage med sig. Hvordan kan de her principper om glædelig forskning anvendes uden for den akademiske verden? I dit eget fag eller på din egen arbejdsplads? Hvor findes lommerne af glæde, og hvordan kunne de plejes for at inspirere til forandring? Forfatteren slutter med et stærkt billede, som jeg synes, vi skal give dig med på vejen. Næste gang du bliver bedt om at måle dit akademiske liv i kaffeskeer af snævre metrikker, så husk i stedet at række ud efter en hel krukke fuld af glæde.